Guys. Guys. Tara guys, mamingwit mi guys. Welcome to my vlog. Tara guys, mamingwit mi guys. Oh. Ina, asam ta mamingwit? Guys. Hi. Oh, dara mong Master Junjun no. Dumog nig tilapia ron ba? What if? What if? Ano mo kubit diyan, uy pa. Ah, dito ta oh. Diyan pag ako isda, di ko mo kubit to, paon. Pailan mo na sila. Mailan. Shout out ko, Brad. Oh, pa-wash out naman diyan. Oh guys, dara oh, grabe nilang fish pan re. Pagkaon man sa kuno, paboy. Tangkong na may kunting fish pan. Tangkong na may kunting fish pan, guys. Tara guys, oh. So guys. What's up guys? Dara guys. Ang lawak ng kanilang mga mga pispan. Oh, dara ang fish pan. Grabe talaga si Uncle Buboy. Shaman, unsa man, Yuri boy. Sabyo. Okay. Oh, kana unsa man eh? Kuha siguro mo tayo sa baboy sa. Kada ukot ko doon, wala ukot. Put ko mo guys. Ako din nagdala sa lapa. Sige na. Unsa man eh, wala na kawayanan, kawayanan eh. Aman, di ko yan na. Lapay-lapay ra ba ko ni ana ra ba? Albay ra? Yes. Eh. Minute ni guys. Guys, wingit ni guys dra oh. Pa-wash out naman diyan. John. Gauna gyud. So na. Asler kay ko ani. Karon dili na gyud kay tungod kay ni ko ana ko ni grow up naman ko. Nag-grow up. Ni grow old. Ay, gibikil. Gibikil. Pangutkot na mo what if. Pangutkot na what if guys. Bukong ba? Tara guys oh. Tago